Hello, welcome to my channel Moral Teaching PNC. Today we will discuss some selective short questions and long questions for examination. এই ভিডিওটি সেই ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ এই 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପେପର এই 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଅଛି। जेहेतु आम अलरेडी 3टा यूनिट्र सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड भैल्यूज 3टी यूनिट्र शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करेचे आम चतुर्थ यूनिट लास्ट यूनिट बाकी अच्छे जहाँ आम यही गोटे सप्ताह भितर डिस्कसन करवा से जो मान एग्जाम बहुत जल्दी हो जाए 2-3 दिन भितर से किसी सिलेक्शन क्वेश्चन और आंसर नहीं ये वीडियोटी मुझे बनाऊँगी। आसतु जानिबा सिलेक्शन क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। एथिक्स एंड वैल्यूज एग्जाम रे क्वेश्चन पेपर टी 25 मार्क विशिष्ट आसीबो जेउथि उभय लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन रहिबो। लॉन्ग क्वेश्चन तुमको 2टी करिया पड़िबो 4टी लॉन्ग क्वेश्चन टू 2टी करिया पड़िबो 5 मार्क विशिष्ट एवं 2 मार्क विशिष्ट 7टी बा 8टी ऑप्शन थिबो सेतु जेकोसी 5टी क्वेश्चन करिया पड़िबो एवं 1 मार्क विशिष्ट 5टी क्वेश्चन थी आमको 5टी अटेंड करिया पड़ो। तो ये 25 मार्क क्वेश्चन पेपर रे आम आज किसी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कहवा सिलेक्शन क्वेश्चन से इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिला होची भले लक्ष्य करवा चैप्टर वाइज आम डिस्कशन करवा। प्रथम चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम यूनिट रु ये लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो They write a brief note on the preamble of the Indian Constitution. भारतीय संविधान प्रस्तावना बा उद्देशिका उपरे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखନ୍ତୁ। पिले आमर लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन को 200 रु 250 शब्द भीतर लिखा पड़ो पाखापाखि 1.5 पेज बा 2 पेज लिखा पड़ो। तो सेति पई प्रथम यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ बहुत इंपोर्टेंट जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आसबार संभावना बहुत। तेणु दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज बिलोंग्स टू यूनिट 1 यहाँ हूँ यूनिट 1 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी आइडेंटिफाई the guiding principles of the Indian Constitution. Write note on each. भारतीय संविधान मार्गदर्शिका गुड़िक कौन उल्लेख प्रत्येक उपरे संक्षिप्त विवरणी दियो। ये मध्य पिले तुम यूनिट 1 रु जाउछि ये क्वेश्चन मध्य यूनिट 1 भारतीय संविधान कौन और तार मार्गदर्शिका गुड़िक जो गुड़ी आम डिस्कसन करछे पूर्व वीडियो मानकरे जेमिति कि सोवरेनिटी सिक्युलर इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये सब गुड़िक अल्प अल्प लिखा पड़ो। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन मुझे यार उत्तर उभय ओडिया और इंग्लिश में ऑलरेडी पूर्व वीडियो मानकरे अपलोड करिछि। तुम माने चाहे मोर चैनल मोराल टीचिंग पीएनसी को जाई सेठी वीडियोज लिस्ट रे देखियो पाखापाखि मु 15 ରୁ 16 वीडियो अपलोड कर सेकेंड सेमिस्टर तुम देखिपार किंबा तुम यूट्यूब रे मध्य एथिक्स एंड वैल्यूज सेकेंड सेमिस्टर सर्च करिकी मध्य मोर सब वीडियो गुड़िक देखिपार। मोराल टीचिंग पीएनसी मोर चैनल ना होची मोराल टीचिंग पीएनसी। ये द्वितीय लॉन्ग क्वेश्चन। आउ कौन लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा पाई बहुत इंपोर्टेंट थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होची राइट एन एसे ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान उपरे एक प्रबंध लिखନ୍ତୁ बा एक रचना लिखନ୍ତୁ एई एटा मध्य पिले तुम यूनिट 1 रु जाउची एटा मध्य तुम यूनिट 1 रे। तो यूनिट 1 रे एई बळी 3टी लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे। राइट एन एसे ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान पर एक प्रबंध लिखନ୍ତୁ। आइडेंटिफाई द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ ବା ବିବରଣୀ ଦିଅ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଏ ବ୍ରିଫ୍ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ଉଦ୍ଦେଶିକା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବ। ତାପରେ ପିଲେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍କୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ତୁମର ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍। ତ ଏଥିରୁ କିଭଳି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଡିଫାଇନ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍। ଦେଶଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଦେଶଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ଉପରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ କ'ଣ ଏବଂ କିଭଳି ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍କୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବ। ୟାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଯେଉଁ 11ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 51A ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯାହା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 51A ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର 2। So this is another important long question which belongs to unit 2. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଚାପ୍ଟର 2ରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବିତା କ'ଣ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବିତାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ପିଲା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ এই ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବିତା, ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚାପ୍ଟର 4ର କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡେଫିନେସନ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। এই 6ଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଭଲରେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ 2ଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାଇବ। ଏବେ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1 and 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ନର୍ମାଲି 1 and 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନର୍ମାଲି ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ରାଇଟ୍ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍। ତ এইভাবে সর্ট নোটস সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী লেখ, সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ, এইভাবে যাহাକୁ ଆମକୁ 30ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା 4ରୁ 5 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଜିମ୍, এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ବା ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, এইଭଳି ଡିଫାଇନ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ, ଡେଫିନେସନ୍ ଏମିତି ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ନର୍ମାଲି 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲି କିଛି କଲେଜରେ MCQ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି,
बा किछि कॉलेज रे आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चन आछि आमको किछि इंपोर्टेंट डेफिनेशंस कीवर्ड्स सेगुरा मन रखि दिया पड़िबो एवं मु ऑलरेडी किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विभिन्न चैप्टर रो डिस्कशन करिछि एवं अपलोड करछि मोर चैनल रे पाखापाखि 30-40 क्वेश्चन तुम मैंने मध्य सेगुड़िक देखिकी निश्चय से किसी